Up. Oh, Masya Allah. Again. Up. There itu. Oh, maisap. Hah? Tutorial profit bas. Mapit tutorial profit? Ayo. Oh, hindi magpahangyo. Ini ada lugi. Lugi, walang lugi dito. Lugi bay. What's up mga lods? Nandito tayo ngayon sa public market ng Bata. Mimili kami ng bula. Kung sino yung gustong bumili ng bula, ayun, bula oh. Interesado, yung mahilig sa basketball, mahilig sa badminton, mahilig sa mga mamingwit. Yan, isda. Kung gusto mo rin ng trophy, meron ding trophy dito. Ayun oh, trophy. Yan, maraming trophy. Klaseng trophy. Oh, may mga pambabae din, flashlight, shaver, lahat. Oh, may nylon, so mga pamingwit diyan, badminton, tennis. Ayun, may mga ano dito, protection sa paa, kamay. Ayun, meron oh. Kikita nyo, oh, mayroon pala siyang mga ano. Magkano yun, hangyo? 30 mapi? Pili yung maganda. Ito, yung ano, yung malambot ba? Ha? Pati nag 30. Wala na, wholesale. Malam one ball na tutorial bay for. Is that a name of store? Al-Afkat. Ha? Al-Afkat. Al-Afkat? This building for Tilimani Walls, ha? Before Tilimani. Al-Afkat. Ah, shop. Guys, pumunta ka dito, ito yung card, pupuntahan nyo. Lahat ng item nandito, kung gusto mo. All item. Oh, meron pa. Kung gusto mo, marumi yung tinga mo. Ayun, oh, marumi. Ayun, itong katumba. Anong gusto? Ah, maganda. Ah, maganda, ha? Oh, bili kayo. May panpay, mainit. Mainit sa labas. Ito, gusto nyo mainit. Ayan, oh. Oh, ayan. Hindi na mainit. Yung mga maganda. Pili mo yung maganda. Ha? For ladies? Ada mapi sim ada. Ada more big, ada 35 the last price. 35? Yeah, wholesale pa eh. One ball only 2 years bay. Ha? 35 the cost. 30? Wala na bay. Ang lugi. Lugi? Yeah. Ito. Same. Maganda oh. Itong panghawak. Same. Ang hawak, pag hawak ni mo, mayo ang hawak. Mayo ang hawak mo. Dagom, mapi dagom. Dagom mapi. Ada wholesale na price. Malam only tutorial bay for. Mapi 30 years. Ha? Tutorial profit bas. Mapi tutorial profit? Ayo. Oh, hindi magpahangyo. Ini ada lugi. Lugi, walang lugi dito. Lugi bay. Pwede discount. Pag napanood yung video, Customer service. he will give you discount. Customer service. Yeah, kabayan all Philippine kabayan. Oh, kabayan. Ayo. Diba? Bigay mo na mura kabayan. Oh. Bibili ka kabayan. Oh. Bibili ka, oh. Ayo, bigay. If you watch this video, he will give you discount. Yes. Bola. Bigay. May billiard pa na bola. Dart. Maraming item. Ayun. Pingpong. May pingpong ka? Pingpong sa? Ting. Gina. Ha? Meron. Uy, may ring. Ada pi net. Ada kolosa. Where is the net? Ha? Net. Ada. How much this one? Ada net 45. Ha? 45 2 pieces. Mahal naman to. Piece, bye. Manipis naman to. Ada maganda. Manipis. Sabi manifest maganda quality. Ay, tugtog mo sa ano sa labas. I-check natin kasi dati nakabili ako ng ano. Okay, 35. Nakabili ako ng 35. Okay, 35 plus. 35? Yeah, 2 pieces here, not 1 piece. I know, 2 pieces. 35 no. 35 also. 70. Ha? Dalawa ba yan? Maganda. Maganda? Maganda ba yan? Kabalo ka mo tao na. Oh, mga ano pa oh. Headbit oh. Headbit oh. Nay, kay ko man butang man na siya nylon. Butang man na siya nylon dire. Nylon tapos ilibot ato. Hindi naman to'y nga rao. Ayo, sabit na naman na din. Wala sabit ito. Mayro ba? Nay. Na, oy. Nabay sabitan? Sigurado ka nakita nimo? Oo. Tanang ring mayroong sabitan. Sa dalawa pieces? Dalawa pieces. Not 1 piece. 60 dalawa. No, mati lagi. Para ganito Ada kami 45. Dalawa 70 kois. Dong. Ha? Nandito type mo rin. Ay nani ba to? Oo. Dako ra po kayo na. Muna. Ha? Muna ka May dako. mga bag pa. Ano ba to? Mga t-shirt. Ito.
Oh, mga bag to. Hindi naman to, oh, bodybuilder. Gusto nyo? Oh. Kumplito. Kumplito, pare. Maganda ba na? Maganda do? Ang kwan siya? Okay ba? Oh, hindi pa din. Sigurado ka? Tawa kina. Dili na to kuan. Ano sa dili na to Kada ba na? Mo ba na? ano? Dili to Oh, iba. Ringless na do. Oh, murag kaan man. gani. Mao gani na. Bukat man tutuwa dito kay basa man guni lagod. Di ba mo slide ra siya? Di. Mo Muna. slide. Kita tag Kana nga kulod dong, gwapo na dong sa gabi dong. mo ba kani? Kana. Ada jilid si Lister. Ayaw na, dilim mo na. Ada. Ano mafi backside mafi. Happy backside? Mafi. Ada Lister. Kini ba? Ha? Ada si Lister. Ada? Ayo, Ay. super grip. Hoy. Pangit mo na gabi. Ada extra grip, super grip. Pareho ra man presyo. Super grip. Ayo. Pero That's good. manipis to ano. Oh, mafi same size. Huh? Same. Same? Yeah, super grip. Sure? Too much Pero different. mura magkuan, mura magdangog. Which one Filipino bay? Ada. Ito siguro maganda. Dangog ni dong. Ito siguro. Dangog. Oh, Dangog na. Kani may dili dangog? oh dili ni dangog. Okay to? Mapugna nimo pag itsa nimo. Sigurado? Oh. Tanaw dong. Hop, oh terito. Asi? Hop. Hop. Oh. Hop. Oh, masyaallah. Again. Hop, terito. Oh, my God. Mia. Yeah. Ada this one, same. No, ada Molten, ada 130. Huh? Molten 130 there. Ada mapi original. Ada Molten ada. Kita. Ana malum. Ada rubber rice. Ada Rubber rice? No, rubber rice. Ito lang oh, ring oh. Springs ha? Spring. Boss? Spring. Ada Ayan. heavy. Ada standard. Yeah, Kam magasa da? ada regular size, official size. Ha? Official Mala size, official. malaki man. Official. Ha? Shop kam 47 o 45. Ada hina. Ay, meron silang Yung standard ito. ngayon 47. oh, nakita to ah. Oh, ada. Ganun. Ha? Oh, pamingit. Shop. Standard 47. Oh. Sakto ba? Tama boss? Ah, 48 nga malaki. Malaki no? Hmm. Ayun, Malaki ah. kunti. Malaki. Ano ball? Oh, yun. Hoy. Isa. Ito lang oh. Ah. Ba, Ray, ito lang. Oh, check na sa uban. 15. Check sa tingin sa 15. 15. Asa? 30 ginang yung siya 35, 15. Oy, Mahal naman yun no. Tamastas. Ada kamuster. I like 100 piece. Give now. Oh. Give now 100 piece. Waterpulos. Hinta mo. Isirin. 40 dozen. Mapi kita bhai. Mm. You give me 100 piece. Me take now. Muskil hai bhai. Jalan. Kami jalan. No, ada bola. Malam cakap. Arms, inta kalamana talatin. Ada Sa? bola. Ada bola. Arms talatin kalam Ada inta. cakap bola. Badin dahil. Arba'in? Mo. Mayroon yata sa iba. Iba meron? Meron ba sa iba? Meron dami dyan. Oh. Saan? Mga bula. Oh, Dami dyan ah. i-check sa natin. Oh, Sabi mo ba, ay, hanap ko doon sa kabila. Look, ganda siya, oh. look. Oh. Ball 2 pieces ah. Oh. 70. When it come 4 real only coming. 35 only 2 real coming. Now mapi siya. Show here. Soy ha. Hey, look here. Pare. Oh, Balls, ha? ano? What is Ball. this? What is this? Look. Customer ata? Hey, na so. Customer ata? Hey, so ball Ah. 2 piece 70 sa. Oh. But in 4 real only coming. Oh. This is 1 piece Ah. 35 2 real coming. 2 real, ah? Yeah. Mapi pa ida. Other was customer service. Ah, okay. All Ah. Okay, i-check na nato sa kabila. Okay. Nadiri sa baba. Nadiri sa ano? Ano? Nandito. Oh, I will check hada. First, Ada check sa i-check natin sa kabila. Kung Ano kasi ba? sa maganda naman to. Check na to sa kabila. Ha? Sa? Asa sa iba? May matuyok dito? Oh, dili ka lang. Di, i-check na to sa kung magkano. Mahal yun doon, pre. Mahal yun. Pwede na yung Pero, 30.
Ha? Pare. Hindi na 30. 30 gani? So una 25 man to. Dati Pare. 25. Net pare. 25. So dati I buy 25, dahil 20 30 na. Mapi kita, yung net pare net sir. Matag na yan. Matag na yan. Sabihan, kinahanap ko din si iba. Ha? Pare, I tell you 2 real only. Malum into malum. 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 Ito, pinili ko to. Pangit yung isa. Yan, maganda. Ito, oh. Yan, oh. Yung store. Yan. Store. Yan, oh. Ha? Dati 45. Ngayon 30 na. Kasi may mataw na. 60. Pangit mo yun eh. Mas maganda yung nylon. Nakabili ako na eh. original pare. Small film. No. I already make nylon. Ito maganda to. Kuan ba standard na ba tong kuan? Tong para ito ra. Sa baka. Hello, cash. Mapi sa baka. Mapi siya ba? When ada ATM ada? Downstairs. Downslide? Yeah, I will go down and I will pay. No need. No need. Ada 30 ha? Tell them abi 35 years. Ah. Yeah. Okay, next 30 time. daw No kung- problem. Huh? Next time. Next time? Not existed. No problem. nothing. Say hi to this. Are, I know. Hi. Hi. Say thank you. Yeah, Oh. thank you, bhai. Thank you ha. Yeah, Thank you. all Philippine Ah? Bayan, bhai. Laki mo na sen, balos Are, sen. yan na Balusin. Ito Ah. mahal sa anak lang. Be plastic. Lagi plastic. Look. Ah. Balls ha? Ah. One ball 35, only 2 real by 4 rupees. Malo only 2 real, maybe 5 real. Malum. Okay. Business. Butterball. Ay. Mami, kaibigan. Anak ng Logi ha? Bhai, give cash pare. Akas Najib. Mami, why you afraid? Najib sa baka. Why you afraid? Ha? Plastic ko. Plastic. Si. Maraming salamat. Hanapin mo itong store na ito ulit. Ito oh. Ayan. Yan ang store. Oh, Makikita nyo. 60 ang bula. Ngayon, bigay na lang ng 30. 30. 35, 35. Okay. 35. Mapit 30. Okay, salamat ha. Salamat pare ha. Salamat. Pera.